Binungtuan, Sitio Bonol, Alang-Alang Leyte, as we celebrate the 18th birthday of Miss Gia Amor. So ayan mga kasangkayan, may tungo na natin whether yan naaanilagat kita, nagkakatitiro, pagpakita natin paghigugma kan ana aton birthday celebrant nga si Miss Gia Amor Fernandez. So tanan-tanan mga kasangkayan, himmakusog na pakpakan natin mga kalugaringon! Yes, damo-damo nga salamat mga kasangkayan. So now, bago kita kumato na itong next part na itong program, tawagon na rin natin ni Ma'am Maricel Yuana para pag-opening prayer. Ma'am Maricel Yuana? Yauna po. Yauna. Sorry, Yauna nga yan. Okay, daw mo gud man ang changes habang napakadi mga magkukuanan atong program. So, Please stand. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful day and for bringing us together to celebrate our fiesta and this special debut. Please bless our debutant, our families, friends, and everyone who are present today. Fill this celebration with joy, love, and peace. In the name of Jesus. so thank you Ma'am Maricel. So, bakit naman mapausap mga kasangkayan nga mga launan aton pangaon kay mga kasangkayan, double celebration kasi ini kay Piesta Punungan niya na hini nga Sitio Bonol. So double celebration ang atong 18th birthday nga. So to officially welcome us, may I call Ma'am Janet Ibanez para niya opening remarks. Tagan na rin makusog na pakpak mga sangkayan! Lord. Maupay nga kulog haton nga tanan. O lahat nga tanan, nagpapasalamat ako hatong Ginoo. Tungod hanusan naman nga mabuluhanon nga malipay nga adlaw nga aton pagkatitirok yana. Dako nga kalipay nga makita ang tagsa-tagsa nga usa nga nagkatitirok para magsaulog hini nga espesyal nga okasyon. Yan na nga adlaw, diri lang kita nagsasaurog yung fiesta, kundi gisisilibrang gihapon naton ang dibuhan na aton pinalangga nga debutante nga nasulod habag-o nga bahinhan iya kinabuhi. Ang fiesta, nagpapahinumdum haton nga pagkaurusa. Pagtuo, nga paghigugmay, samtang ang dibu, usa nga simbolo han pagdako mga hingyap nga bag-o nga mga paglaom. Haaton debutante hinaot diri mo kalimtan ini nga adlaw nga punuhin kalipay. Gugma nga maupay nga mga hinumduman. Padayon laha pag-abot han imo mga hingyap nga maging inspirasyon ha iba. Ngadto naman han nga tanan nakigupod yan ang adlaw, daw nga salamat han iyo oras, suporta, nga presensya, nga maghahatag duga nga kalipay hini nga selebrasyon. Salit yan na, maglipay kita, mag-urusa, nga himuon naton nga mas makahulugan ini nga adlaw. Maupay nga patron, nga malipayon nga dibuhan aton debutante, God bless us all. Alright mga sangkayan, tagatang tuloy na kusog na pakpak, Ma'am Janet Ibanez. So ayan mga sangkayan, ano pa man aton ginuhulat, kay maaram ako excited na baka mo pumita han aton birthday celebrant. Oo, mahina. Excited na baka mo mga sangkayan. Oo, amin ko, duro ka excited. So ano pa man aton ginuhulat mga sangkayan, ladies and gentlemen, tawagon na natin ang ating birthday celebrant, Miss Gia
Gia Amor Fernandez. Ibanez! Sorry! Magkabarias kasi Fernandez and Ibanez. Oh. Sorry. Sino naman natin Ibanez? Alright, you may now take yours. O sige, picture na. Yung mag-gusto picture. Alright, these 18 special ladies will light a candle and share their wishes for our debutant. So, once natawagan po na yung aran, makari ka mga friend, paghatagan yung birthday message and wishes. Baray lang ka nagtuok ha? Oo. Alright, our first is Jacel Makasusi. So, happy 18th birthday, Jaya. I wish you all the best things life could give. I really appreciate you being always by my side whenever I needed comfort, when I needed help, and when I needed someone to rely on. Always remember that you can count on me, on us, ngayong mga sangkay, dili ka na magpapabayan. Also, for our new journey, we can go through it as long as we will trust God and never lose the reason to pursue our dreams. Again, happy birthday. Alright, didilari po kita ate. Aliana Malinaw. Malinaw, sorry. Happy birthday, Jaya. Finally, your most awaited day has come, and also I am thankful to God for giving you as my friend. And I also thank you for being true. Dere laha pag-iisangkay kung ano ting mga yinaya ka na amon, like honest ka talaga. And for us, that is a helpful insight for us also to improve. That's all. First of all, I want to say na thank you for inviting me. Hiningain mo very special day. Malagsi talaga ang panahon, Jaya. You're already 18. It feels like just yesterday nga sige lang at pagtinawa, rant and chika, and sometimes nag-year together. But honestly, one of the things I'm most thankful for in life is having a friend like you. Thank you for always being there for me, especially during the times nga rough hinduro ang akong ginaagian. Ikaw talaga sa mga tao nga permi ko kaka-istorya. Whenever gusto ko mag-rant, you always listen, even sometimes pare-pareho man lagi hapon akong ginrarantain mo. You never get tired of listening. Bisan damo ko dun aton lapses nga duwa, and bisan may mga misunderstandings sa aton friendship, medyo nagdidistansyahe kita nga duwa, our friendship still stayed strong. That's what I appreciate the most. Cannot everyone stays, but you did. For all the ups and downs, ada ka lagi hapon besides me. Kadadamuhan mo mga advices sa akon about kinabuhi, decision, people, and even hagugma. Bisan nga to, usa nga imo advices sa akon, maray ko may gintuoran. Pero thank you, because even if I don't always listen, you never get tired of reminding me and guiding me. You still choose to stay patient with me, bisan kapoy ka na siguro, and akon pag binalik-balik ka akon. You're honestly such a genuine person, Jaya. You deserve all the love, happiness, and peace, and success sa imong kinabuhi. Because you have one of the kindest hearts I know. I hope when life gets difficult sa imo, always remember na damo kami, including me, na naghihigugma ka imo. Yan nga, college na kita, I'm always here rooting for your success. Amula. Thank you. Mitch Abogado.
Hiya, happy birthday. Thank you for always being there for me through everything. You stayed with me during my hardest days and listened to all my problems, even when I kept repeating the same things over and over. I appreciate you more than words can explain. Even if we don't see each other often anymore because life got busy and we're not in the same school, I'm thankful that our friendship stayed strong. Some friendships slowly disappear with distance, but ours didn't. And that honestly means so much to me. I hope turning 18 brings you closer to your dreams and fills your life with happiness, peace, and genuine people. No matter what happens, I'll always be here for you, just like you were for me. Enjoy your special day. Juliana Joyce Dacalios. Hi, Jaya. First of all, thank you for inviting us. Hindi kami na-expect na hindi po kami nga-hidden roses, but thank you. Thank you for inviting me and good luck for your college journey if may come at school. And we are always here if may gusto kayo run. Open kami and good luck sa imo adult life. And thank you for inviting me again. Thank you. Next is Karil Estalano. Hi, Day! Cute ko ikaw. Direct na expect din eh. Cute. So, happy birthday. Thank you, Han, pag-invite. And, good luck hit atan, college journey. And, I wanna to. Next is Iana Sophie Angeli Mansala. Happy 18th birthday, Jaya. Wishing you all the best. Good luck to your college journey ngan ipadayon ti mga maupay nga kinbuha. At 2 years natin nga nag-upod. Enjoy your special day. Again, happy 18th birthday. Next is Joanna Gatila. Happy 18th birthday, Jaya. Pagbago na, Day, kay bas ka na. Thank you for being such a friend. And for all the memories we've shared. I wish you all the best and may all your dreams come true and enjoy your special day. Thank you. Next is Roby Macanda Nocido. Hi, Jaya. Baga siring pamantig naman lang yung Inin, dira ko prepare. Kay kanina siring yung nanay nire ako. Kuha na ako nung tadidi baga prayer to. Pero ayan kay ani naman. Anak ko naman si siring imo. Happy birthday. Ngan hinaot unta bisan damo nga struggle it imo yan na ginaagian. Himuwa ito nga motivation nga mag-unhan ka pa. Ang imo nga tanan nga mga dreams matuman ito para han imo mga kag-anak malipay gihapon. Nga hinaot unta ayaw laanay han mga sinisiri nga mga okay la uyab-uyab pero unahaan na yan pag-eskwela para kita nga mga ngadto kitahin maupay nga kabutangan kay maaram ka man hitat mga kabutangan kinahanglan kamo nga mga anak magtatalawas haamon nga mga kag-anak nga waray paman makatapos kumbaga kay inuna man ang uyab di ba pero para haakon maaram ako kay ikaw nakikita ko nga may dagod nimo dreams na kinabuhi nimo hinaot unta mag-successful ka ngan malipay tagan nimo hingkalipay iti mo mga kag-anak day anak ko lang masisiring imo pray always
Tapos amo ko dito siyahan, pray always. Nga tabangan kitang Ginoo nga tanan naton nga hinga panat kinabuhi matuman. Again, happy birthday and good luck to your new journey. Yan na nga mga college ka na, hinaoton ta, tabangan kang Ginoo, tagang kay maupay nga lawas, tapos maupay nga siring paman, maupay nga panunahuna, tagan mo halawig nga panunahuna para makabuot nimo ang imo nga tanan mga ginhihingya pa kinabuhi. Again, happy birthday and good luck. Next is Mary Ann Tamayo. Happy 8th birthday, Gia. I wish you're always in good health and long life, and good luck to your college journey. Next is Emmy Cuesta. Happy birthday, 18 Gia. And more birthday to come and good health. Next is Griselda Fornelius. Gia, happy birthday. Enjoy your special day and long live. Okay, next is Rochelle Abala. Happy birthday, Jay. Gusto ko lang yakan hain ka. Sir, first time. Galit, basta nag-chat ko na lahat. Basta love ka ni tita. Jeremy Cabaltera. Happy birthday, Jay. At di rin ako prepared hingin kay kala ko treasure lang. Happy birthday. Wish you all the best and good luck to your college life. And pwede ka naman praise today. Ginaro. Next is J.N. Glory. Happy 18th birthday. Thank you, Han, pag-invite. Next is Cindy. Hi, Gia. Happy birthday. Saring lang mo, may your wish come true. Romelyn Sinicio. Aton pinaura nga debutante, Gia Amor. Samtang nagdadaraga ka, nga nasunod habag umabahin ang imong kinabuhi. Hinaot nga diri mo hingalimtan kung gaano ka kaimportante ng kamahal haabog nga tanan. Ang imo ika-18 nga kaadlawan diri ito, diri la basta-basta nga selebrasyon, kundi tinikangan ini, handa mo pa nga damgo, oportunidad nga mga pag-antos nga imo pag-aagian. Maaram kami nga diri nga tanan masayon ha kinabuhi, pero nasarig kami nga magkaada ka kusog ng kaisog nga maupay nga kasing-kasing nga magtutugway na imo nga tuha maupay nga tidaraon. Hinaot nga matuman ang nga tanan mo nga pangandoy diri laha imo kalugaringon kundi pati ha imo pamilya nga na mga tawo nga nahigugma ha imo. Bisan ano kataas sa nimo maabot ang kinabuhi, padayon nga maging paiubsanon buutan nga mahigugmaon. Ang imo future, sugaling matahong nga istorya nga padayon pangaging susurat. Sanglit ayaw kahadlok pagdamgo, kay may ada maupay nga plano ang Ginoo para ha imo. Happy 18th birthday. Next is Janet Ibanez. To my dearest daughter, happy 18th birthday. Today marks one of the biggest milestones of your life. Your debut. It feels like just yesterday I was holding you in my arms. And now
Here you are graceful, strong, full of dreams. As you step into adulthood, I hope you always believe in yourselves as much as I believe in you. May you chase your dreams bravely, love deeply, and always choose kindness. Life ahead will have beautiful moments and challenges too. But never forget that I'm always here. Your biggest Uy po niya usa-usa. Sige. Si kaya. O kaya ini. Hinay na niyo ba masunog? Ayan. Happy birthday, our Tibetan. Oo. Panlad to. Sound effect. Kaupo na dot program. At tupalo yun. Sige. Daop na la. Ayan. Congratulations, ladies. Pwede nyo natin. Ayaw ano pagbayai habang di pa naabot ang saliba. Jasper Ibanez. John Lloyd Ibanez. Oh, kita ko naman ang camera. Joseph Josh Ibanez. Jude Michael Ibanez. Maybe my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. That beautiful mind, I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me Zandre J. Lisigas.
Rexford Relivo. Always dream, starting out alone. Light is in your eyes, love is in our heart. I can't believe you're really mine forever. In rehearsal for this moment all my life, so don't act surprised if Gian or Carlo Catalia. on this day, here I stand. Take my hand, and I will follow every word that you say. On this day, swim every ocean just to be with you. Fix what I broke, oh, 'cause I need you to see you are reason. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain why I hear when you don't say a thing. Learned too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was gone cold sober. I put and I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all I dream. And you're not afraid to lose her. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. That I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. And now, maprosigitahan aton 18th treasure. Yes, sa mga party ng 18th treasures, paki-prepare na lahat. Tawagin na ng iyong ngalan. Pakaligang mga front, danan yung gift. Tapos, hatag mo yung guti nga message or guti nga kuan, 3 words nga i-describe ang yung gift para kan Chia Amor. Oo. Kuha na iyaan 3 describe nga gift nga ikukuha niyo kan Chia Amor. So, habang ano pat aton music, we would like to thank the following and mga bumulig nga ni ang aton birthday celebration para maging manilang puso ng aton birthday celebration ang mga tao nga bumulig ang aton venue. Ang mga tao nga bumulig para lang maging successful ini nga aton event. Damo-damo nga salamat sa iyo. Nga na ako mga caterer, oo, ang GNC caterer. Oo, tigang alang-alang niya ano kuya? Ha?
JNC Keteran gusto kumuha adala tiralang alang. So damo-damo salamat. Nga natin generous sponsor. We would like to thank the following natin generous sponsor, he Mr. Jojo Ibanez. Alright, we also have the 18th treasure. Each guest will give a gift and a meaningful message to our debutant. So once na tawagan yung ngaran, pakali ka mo up front. First is Aliana Malinaw. Ako na naman. So, describing my gift, 3 words: helpful, money, and elegant. And also, my message for you is, now that magka-college na kita, always think wisely and ayaw pagpadara iba nga gindadara ka mga deri maupay nga buron. And sorry, amo na yung rapper kay deri ako andam. Anyways, kita maupay nagsakog. Charot. Next is Charles J. Rochelle Abala. Balit, Cheo. Happy 18th birthday. Kung nag-describe ko ito, I know magagamit mo ito a lot. Literal nga a lot kay everyday. So God. Balit, happy birthday. Oh, a lot. Magagamit Claire May Cabaltera. Happy birthday, Jaya. Di-describe ko lang in 3 words. Basta, you always wear this. It's brown and... Basta, di na maaram. Basta, happy birthday. Tiga, apri na lahat niyan. Next is Juliana Joyce Dacalios. Okay, Jay, ako naliwat. Magagamit mo hiya, magagamit mo also hit pag-college mo and also remembrance of me. That's all. Thank you. Next is J.L. Glory. Hi, Day. Happy 18th birthday. Ini nga gift. Maram up na ayon ka hindi kay Danay. Inuhuram ko yung hain mo pag may klase kita. So, kung nagugurong-gung gihap ako, tas nag-uupod kita ha CR kada pag gagawas. Kay maram ako mahilig kahin ko ang make-up. Tas ko magagamit mo gyud pinihiya pag nalakat ka. Pampahusay. Next is Karil Istalani. Doy, top gift. Ito mo na pinagdaan. Nalapag ko ang message yung nga nalaoho. So, top gift, something soft, ganyan. Ano sa ito, Dida? Na-remember ko ito yung bukay. Kinuran ko ta ihain mo. Tapos, medyo ko ba nagtahiya? Ang buto na basta ako na. So, gagamitan mo ito. Next is Yana Sophie Angeli Mansala. Actually, Jay, tikman ko na ito describe ito, basta blue. Ano ko sa kuan, kung gamitin mo, may makikita ka nga mahusay. Next, Jay, Shania Babiano. Joanna Gatila. Ano na lamat Malit, happy birthday. Dali ko na inyong describe kay marang ka na siya na tiyo. Malit, thank you. Happy birthday. Idrael Lanzana. I
Hi Jay, happy birthday. This gift, amo ni Zandre, na-describe ni magagamit mo ni adlaw-adlaw. O depende mo. Amo na to, happy birthday. John Lloyd Makapanas. O paki-describe ko na nimo gift. Awadi nanay, may day gift. Thank you so much, nanay. Next, John Lloyd Makapanas. Hi Jay, so if I will gonna, kung nagdi-describe ko ito akong gift in 3 words ko, it's useful, simple, and memorable. It's simple because, before, I'm thinking kung ano niyahatag ko mo since I don't know what you needed and what you wanted. So, na-realize ko nga since we are, incoming college, we're incoming college, bagat hit mga things naton, bagat diri na sugad ang aton junior high nga, very ko and mo nga, kay, di ba, we are the, one naman hit, bagat nagbubuot ko na aton dadadon since ko hit college, diri na parisan high school na kailangan dara. So, na-realize ko nga, tatagan ko na lang gawin things na very useful iti mo hiti mo pagiging college sunod. Tapos, pag college, kay sayang it future. Tapos, ay na akong part. Amo nga to. And then, ginatag ko, actually, before na ikan ako nga, maghahatag ba akong gift or not? Tapos naalala ko nga, this is your special day, mahatag nila ako kay gusto ko maalala ako nimo, di ba? May mga times man ito nga, dire kita magkikita for the long time. So at least may things ako nga daim mo na magre-remind nga we are become friends before. Then sunod, bangin kasi maging successful ka na, di mo na makilala, at least may nakip ka nga bagay, di ka maak na magre-remind it aton friendship. Amulad to. Sabay-sabay po natin kantahan ng happy birthday yan aton birthday celebrant. Yan na, kapela lang kita para masabtan kung yung singer. May igham. Oo, narasa po. Maalay ng pagtukdaw mga ate para pagkanta ng birthday song ang natwaloyo, pakigurusahan pagkanta ng birthday song. Oo. 1, 2, makanta tanan na, diri kumanta babawian it sweet. Sige, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Usa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, blow the candle, our debutant. Happy birthday once again, Gia Amor Ibanez. Make a wish. Make a wish, ate. Yay! Tayo na makusog na pakpak ang ating birthday celebrant. Once again, happy birthday. Hello everyone. Thank you all for coming and celebrating my birthday, my special birthday today. Thank you. Speechless talaga ako. Thank you han mga kumanhi nga
nag-celebrate hini nga akong birthday. Nabinana akong mga special friends, thank you. Ang mga plastic, ayaw. Aray. Well, My thank you God. for ang mga nag-sponsors, especially kan Tito Jojo, ang nag-sponsor hini nga everything, ang naggastos hini, tanan, ang tanan. As in, tanan. Thank you, Tito Jojo. Thank you for the generosity, the support, for helping me. Generosity. Thank you, as for my family. Thank you for being there for haapon beside me. Thank you, Mama. Thank you, hapon mga kuya nga bumulig. Thank you kaya ada ka mo. Akong giap tatay nga waray nganhi. Ano lang ang pagpakyan ako na ini tatay. Basta sana maging okay na hiya. Thank you everyone. Thank you ang pagganhi. Amo lang. So thank you so much once again, our birthday celebrant. So yan na, magkakamay na kita. Puson ini nga aton birthday celebration ng aton birthday celebrant ngay Miss Gia Amor. Oo. So habang nagkuha pa natin music ng aton mass serenade ng aton debutant. So once again, damo-damo nga salamat ng mga tao nga bumulig para maging manilang puson ini nga aton birthday celebration ng Sir Jojo Ibanez. Damo-damo nga salamat sir, nimo pagtapod, nganhi nimo mga kagapay, nga nimo mga pinuha para maging successful ini nga momentous occasion han aton birthday celebrant kay Gia Amor. So once again, para paghatag ng serenade ng aton debutant, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jaymar De La Cruz. A round of applause, please. Good afternoon, everyone. Jaya, happy birthday. Happy 18th birthday. And pasensya, medyo pausit ang boses niya na kay kargang kita yung mga gig recently. Pero I will do my best to make you happy in this beautiful day of your life. Jaya, Amor, Ibanez, happy 18th birthday. And I want to serenade you with these two beautiful songs that your Uncle Jojo had requested. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I say, would it be a sin if I get falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand,
For I can't stop falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't stop falling in love with Jaya. For I can't help falling in love with you, Jaya Amor. Okay, here's another song. His Uncle Jojo po nag-request. Sana kayanin mo. I want you to hear this, beautiful in white, pero muna to na beautiful in blue. Again, happy 18th birthday, Shea. Not sure if you know this, but when we Alright, a round of applause. I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in blue, and from now to my very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in blue tonight. What we have is endless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart.
just live of you while having all you. She looks so beautiful in blue, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. She looks so beautiful in blue tonight. Jaya Amor is beautiful in blue tonight. Thank you everyone. Alright, ito ng sumapakpang. Wow, what a beautiful, a lovely song. Tikan kan Jaymar de la Cruz. So, mga gusto kumuha iya ang mga okasyon like birthday, sugarini, or laing pang okasyon niya kailangan yung singer, i-contact lang niyo yung Mr. Jaymar de la Cruz. Kagatan mo ko sumapakpang ang ating mga intermission number. Nag-practice mo lang nila 3 days. Nakita ka nila mga post. Yan na lang, yan na. May 2 days lang. Pero good. Okay na. O, pampatay ng mga sambayan! Dito na lang, dito na. Dito na. Dito na. Sa ilong ng gabi ko nakita, parang amoy na di ko mapigilan ka. Ang puso ko'y biglang bumalas sa bawat araw ko'y nagkagamaling. Hawakan mo ko, huwag kang bibitaw. Sa'yo lang tayo maglalamig ang ilaw. Kahit anong mangyari, tuloy ang laban sa ritmo ng puso. Walang iwanan, sayaw tayo ng buksa sa gabi. Ikaw at ako, walang ibang katabi. Iinot ang mundo sa bawat galaw. Sa disko ng puso, ikaw ang ilaw. Feel the fire, move your body, take me higher. Non-stop beat, huwag hihinto. Ikaw baila con la ola, muévete conmigo, ay, 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 ay. Quédate esta noche, bailamos lento. Yeah, nena tranquila, todo bien. Tú y yo relax, no hay nada que esconder. Paso a pasito como dicen en slow motion. Brillamos esta noche, pura emoción. No siento miedo, la noche se entera. Linda chica, créeme, yo cuido de ti, nena. Muévete conmigo, ay, 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 quédate esta noche, bailamos lento. Baila con la ola, No tengas preocupación, ay, 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 ay. hoy yo te quiero. Hoy yo te quiero hasta el amanecer. Hola, hola. Why I never wanna leave her. She can take me right in my head. She be doing things in my bed. Black body, body. She got a good body, body, body. She got a good body, body. Do everything that does amaze me. Only girl alone have attitude and always face me. Only girl alone put on a really a rock baby. Welcome to Team Sankey Dance. Halina magsayaw sa ilalim ng buwan. Kasama mo ako kahit pa umuulan. Di ka na magsisisi pag ako yung kasabay. E-enjoy ka talaga at wala pang sablay. Huwag ka na mag-alala, tugtog ay aking dala. Pangakong di ka magsasawa pag ako yung kasama. Sumabay, 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 sumabay ka lang. Halina sumayaw sa ilalim ng buwan. Oo, pagpakanay! Palagi mong ikaw, palagi mong
isayaw, isayaw, isayaw. Halina sumayaw sa ilalim ng buwan. Hindi ka magsasawa, mabuhay ilang buwan. Palagi mong gagawin. Palagi mong isayaw, isayaw, isayaw. Halina magtayo sa ilalim ng buwan. Kasama mo ako kahit pa umuulan. Di ka na magsisisi pag ako'y yung kasabay. Enjoy ka talaga at wala nang sablay. Huwag ka na mag-alala, tugtog ay aking dala. Pangakong di ka magsasawa pag ako'y yung kasama. Sumabay, 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 sumabay ka lang. Halina sumayaw sa ilalim ng buwan. Hindi ka magsasawang mabulang ilang buwan. Palagi mong itugtog, palagi mong isayaw, isayaw, isayaw. Halina sumayaw sa ilalim ng buwan. Hindi ka magsasawang mabulang ilang buwan. Palagi mong itugtog, palagi mong isayaw, isayaw, isayaw. Alright, damo-damo mga salamat. Inandam, tika nga naton generous sponsor, si Mr. Jojo Ibanez. So makalinari kita naton trivia mga kasangkayan, partihan aton birthday celebrant. Oo, ang family, ang mga bugto, diri ra pwede lang umapi kay maaramira ano. Oo. So, ano na mga classmates, magkikita ta kung gano'n niyo kakilala si Miss Gia Amor. O ano yung mga kasangkayan niya, aniya na. Ay, kamo kabaraka, kay balik na mga cash prize. Yes. Salit, pinun maarap daog lang nga, di may nagtagin yung mga cash prize. Oo, tigan natin generous sponsor. Oo, ready na ba kamo? Ready na? Ready na? Ready na? Oo, baray na ba ito? Adi palera atin na nakikita na red. Meron na nakakilala. Kamu dito mga ate kuya, ready na? Ready na? Oo, sige. Basta ready na ko tira. Bagi lang ko nila agi-agi ang pagkarida. So our first trivia. Oo, masayo na ini. Kakano ginanakan natong birthday celebrant? Baka di atubangan. Oo, diri pa nila sama ka nila atubangan. Oo, hala may in-search. May nakita sa cellphone, ang ginaw diri good manera kilala. Baka di hino, ito maarang. Baka di ate. Sige ate, ano yung ngaran? Oo, magkano ka mo nga atong birthday celebrant? Magsangkay ang classmate. Oo, so maaram yung ating classmate kining sangkay. So, ano ginanakan aton birthday celebrant ate? May 22. 2000? Amo ba? Oo, tama! May 22, 2008. Oo, ay ng oras. Iba, hindi ka magmaaraw. Parang ka oras. Oo, diri ka piya maaraw. So, karawatan niyo mabugat niya fries. Hindi ka na natin sponsor. Ay na, kami naman. Ringa-ringat po. Correct. Sige. Congratulations, ate. Oo, may pamasahin ka na niyang tiuli. Alright, na natin next trivia. Ini nga trivia, last, kung nga pagkanhiwaray ini ka-answering. Oo, nag-stop na lang ini nga trivia kay wala ko rin may naka-answer. Oo, tika, nakita ako. Nakita ako. So, nga natin next trivia. Hino nga babae ang favorite singer han aton birthday celebrant. Hinon maarani. Oo, hinon maaram.
favorite singer nga babae na atong birthday celebrant. Oo, sige, ano na try. Ang atong dancer kanina. Hinoan, favorite singer na babae, ang atong birthday celebrant. Julian Santos? Singer ba yung Julian? Singer ni Julian? Singer Gapi. Yeah, Julian. So wrong, ate. Better luck next time. Ba't maaram? Kanina ating isayangan cash. Sino yung maaram natin? Juliana po. Tagaling natin, Juliana. San Miguel. Karayo. Ano ko niya pagpakita niya, suportahan niya sangkay. Sige daw ate, hino niya favorite singer nga babae? Julian San Jose. Alright, may naka-answer na. Taga San Miguel na ngayon maka-answer. Actually, tuori, Julian San Jose. Last mga pagkaniwara yung may naka-answer. Nag-inurotro na, nag-inutras na, nag-stop. So ayan ate. Congratulations! Karawatan ni mga bugat niya prize. Tika natin generous sponsor. Next, trivia! Anak daw, ayaw na dinadamo ang kaliwat. Ihatag lang ta iba. Alright, ang aton lahat, favorite singer na lalaki, ang aton birthday celebrant. Hinong maarap? Hinong maarap, favorite singer na lalaki, ang aton birthday celebrant. Ato mga ate, kuya, may maarap? Ato ano yun? Sige, try na. Ino kuya? Ang pamilya ka. Ato kuya. Sige, may maarap? Kaya magpala ako ni Pamela ako. Sige, try na. Malain mo. Sige. Try na. Ate, biglang night ko na rin yung favorite singer. Glock 9? Wrong! Dili Glock 9! Wrong, forget mo yun ha. Hinumat maharap! Ang galing pa mag-answer! Sayang lang mga cash prize! Waray na ko ganito. Sige, nag-uusaw-usa hirap. Niyan, pagturunga kita, dito kita pagkirita. Kaya ka mo nagapit nagpuan. Turunga kita, ito lang dito makakulit more months. Ano ya, tinim nga rin ate. Karen. Karen from? Madburan. Sige, ate Karen. Hino ang favorite singer nga lalaki ni Gia Amor? Hey, Arthur Nerd. Correct! Ayan! Arthur Nerd. Sige ka, tunapon na lang. Congratulations! Wow! Hinot next ka na iyo. Hinot next ka na yung answer. Ngato sa kong! Mga ate, ngato aluyo, ang inaarap ka mo. Alright, last kanilang kita. Kaya proceed kita natin natin next part. Last, ano ang zodiac sign han aton birthday celebrant? Loading. Zodiac sign han aton birthday celebrant. No coaching! Sige naman, family Mara. Zodiac sign. May search. Ang tulo yun sa crop. Zodiac sign. Walang masamang mag-try. Sige na, walang photographer. Parang ka? Sige na, mali. Sige, ano yung marang kuya? Richard. Sige, Richard na din ka. Nag-aanak Tacloban. Wow, may tatakloban niya bisita. So ano ang zodiac sign ng ating birthday celebrant? Virgo. Virgo ba? Virgo? Right! Sige, wala ka di. Ano ba? Dali! Gemini!
prize. Uy, kumarido. Sorry man na mag-thank you. Yes, another lap game is Bring Me! Another prize is 150 pesos. Oy, minaoy. Sige daw, mabili ba kayo din ang table nga magkarit ka mo? Bring me! Bring me para hubog na sangkay! Ang ginawin kuya, pamilyar butani. Pamilyar butani para hubog na sangkay. Pamilyar. Oo. Hira kami itong bato. Ay na yung tulo. Upat sa kailangan. Para hubog na sangkay. Dahil naman di for 150 pesos. At ano yun? Para hubog na sangkay. Sige, kaninanay, duwag pa! Duwag pa na para hubog na sangkay. Sige ma'am, maliarik na ma'am. Okay na ito, ayaw kita ka-award. Oo, may naman, duwag pa! Kuya, ano, malaban ka pa? Malaban ka, may mga kwate. Ano na, para hubog na sangkay. Kasi bumata pa, isigang kita. Ang diba? Mag-inform na talaga ni Kuya, di na ako niya lagi ha. Oo. Okay na Ibo, lalabanin mo talaga yun ha. Sige nga ni. So ayan, may twist na natin, Bring Me. Tatag, para masabtan ta kung mga parahubugira. Tatagan ka na tag-urusa ka baso. Nawaray pipsi. Yes. Pagyanan by table. Malayon po kami. Ate Kuan Lenski, Kuya. By table, kagi po irahin. Uskabason. Adi na po iya. Adi nga guruguti. Ang guruguti tapos puna. For 150 pesos. O, aray. O, kitirar mapalay daw kami. Awarin na prepare pa. Kaya, ay, kay mga parahubog good man. Waray ni sisir ha. Ay, nagtuba. Okay, kanila anay. For one, bakit gusto nyo may mag-sponsor? Dugnanin natin ng 50 pesos. Sponsor, open for sponsor. Anak, oo, bisang piso-piso. 150 pesos, kung ino may suksok ka na, pwede mag-sponsor. Okay. So, ayan. Okay. So, kay bagat mo kasi kay Kuya kasi, oo. So, yung nanay kasi, anato punta ko na babae-babae, nganin, lalaki-lalaki. So, hinot malaban kang kuya. Tulupat kailangan malaban kang kuya. Oo, for 150 pesos. Ayaw, hindi kita kay para kumita. Ayan, may nag-sponsor. Anaton 150 na hino na nga. Plus 250. Ayan na. Oo, ayan na, nila. Usa pa nga lalaki. Kang kanaditikang ma'am, thank you so much. Hanato ng sponsor. So, madua pa po katagay, caterer, mapalay pa po madua ka baso. Oh, para unom. Tag, 200 na natong price kada kuan. Ang lalaki 200, ang babae 200. Oh, may nagtanong sponsor. Aw, dami naman lalaki, upat. Matulog mo sa pakuya nga baso. Oo. Kikitaon ta ko ninot mga parahubog good man din. Pero di kuya kasi i-proven na niya. Usa pa kuya Chad, nga baso.
Pito na ang tani. 1, 2, 3, 4, 7. So, unang talanin na aton mga babayi, mga kuya, paligidan kita. O, ay ni pagtabunin na itong birthday celebrant. Usa pa, kuya, nga baso. O, kita ang tagun mangkunin para hubugin din. Pag malon na lakamuhan, nagdarahay mo. Sige, kapot, hinbaso. Okay, lai, yumang. Okay, may magtilwa ka. Madam, magagkuno kita nila mga panilhig. Wow, kulang pa kuno. Pitch na natigata ko nanay. May patangab. Okay, ate. Wow. Ayaw ani ha, maulat ka muhit kuan. Go sign. Hinayat at baso. Waray ni Pepsi. Ayan. Sige, hindi ka mabut nga. Pwede diriya one shot. Kaya ba ikaw magtilwa ka? Oo, pwede tagtulo ka shot. Iyo na lang tukuan. Iyo idea ko na ano niyo. Sige, kita ang tagod man ninyo mga parahubugaan ni. Oo. Oh, ready na ka mo? Hindi. Oo. Sige ba, gusto ba mag-sponsor? Dugman pa natin prize. Para gunaganahan gudman pag-inuman natin mga parahubog. Oo. Sige na, wala na mga sponsor. I-close na. In 3, 2, 1, go! Ito ang tapunin ko ng mga una. Alright! May nagita na wala nga di. Sige, kumita ng kamano. Kuninong daog. So, ating makalini. Para hukugun man niya. O, ay, pare masuka ha. Ikaw ang pagsisiliktif sinok. Aryan, ang ngaran ate. Kanan, ano na masuka-suka na? Sige, ano yung ngaran ate? Emelo. Oo, taga din ka ate Emily. Taga-Tacloban. Oo, sisir ko na bay ka magtilwak ka. Tatakloban, wawarayo. Sige, karawatan ni mo mabugat ni price nga 200 pesos. Tagan ka makusog na pakpak. Oy, ate Eme, sumakan na kita natin mga lalaki. Hay na ka mo. Pagkamananan mo, kaya akong gusto meron. Uy, hay na ka mo. Nagkahadlok na hira. Ang tubas ng baligya, makasakit, unos lubot. Kuya Peter, ano pala ng mga waso? Magsige, sige. Pangot, kapot. Kung baligya, laming imnon, punta hapon. Sa tuhan ang katamis, upload, dili aslon. Pero may nagreklamo, inihuman nila inom. Oh, so request naman aton 18 candles nga mag-prepare ka muna aton sunod. Oh, andam na, amo ni taton mga kuan, players sa mga parahubog. Ay, kung natubang, hindi ka matubang. Oo. For 200 pesos. Oh, wala na mga sponsor, dudugan? Waray na. Kumaong ka raya? Gidaw kay marika kung perdi ka adayan na. Dati ka lang daw kay busog ka. Oo, nagdaog ka dati ano. Sige, entry! Hindi, ganyan. Tunawag ka man. Para hubog. Hi na mga cheerer ni Rai na! Wow! In 3, 2, 1, wap, 1 pala. Okay. Kanto na. Di na mamaati, 1 pala. Dugi. Oo, dugi at tumasa kayo. Excited ni kuya. 1 pala. Okay lang itong mahubog. Oo, may upod man na dadi. May magdadanas sa dinian. Oo, waray ka nagpurit ha. In 3 pala naman. So, 1 pala, 1 pa go. Go! At ito na. Kita niyo ito na. Yung Makainit ka talaga. Alright, kitang-kita ko rin nagdaog na
nakasangkayan. O kuya, kapira mo na yun. Alright, anong larang kuya? Josh, oo. Hey Josh, amo lang ka nagdaog dati. Oo, hiya lang ka nagdaog. Ginurotro nga na ito, ginurotro, hiya lang ka nagdaog. So karawatan yung mga bugat niya prize, tignan natin mga generous sponsor. Congratulations, Kuya Josh! Kuya Peterer! Alright, sige. Kaya para mukhang pakita natin mga 18 candles sa prepare. May na kami ng mga amazing prizes na gagawin andam. So kitaan niyo yung mga table, may na din a piece of paper. Kung hinot may nangadada, pwede may nakamo 100 pesos. A piece of paper na may nakasurat. Arat yung mga table. Kitaan niyo yung maupay. Yung mga sulog. At ay na na piece of paper na ang tawadi may na 100 pesos. May nakasurat na congrats. Waray, alabangin na kuwan. Bangin na tunawan pag ginuran. Kay tissue lab to ng tingkuan. Oo. A piece of paper, bataan yun ang mga flowers, at mga sulod. Oo, sige na, kanina, may na. Ang nakapurot pa kanina. Tutulo, ay na ba? Kanina, ang ginawi ati lagihap. Buinas ka mo dyan at ipagkaniti ka nga takloban. Oo, may paras na ikaw. Imo mo dyan at adlaw. Ayan, alin mo sa. May napausa. Oo. Kung mali ka titi, ayaw nala. Tutuloy-tuloy ka. May nakang 100 pesos ng ating natin generous sponsors. Ayan, Kuya Chad, mapalang kayo pag-picture na natin mga nagpakuha.